नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह निसा आयत नंबर 65 से। फला तो नहीं, वा और, रब का कसम आपके रब की। वाव यहाँ पर अब और के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, कसम के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इसकी पहचान क्या है? इसके साथ वाला जो इस्म होता है वो हालत जर में होता है, जैसे रब्बी है, जेर लग रहा है इसका में, हालत जर, तो ये इसकी पहचान है कि ये कसम के लिए आया है। कसम आपके रब की, ला युमिनूना, नहीं वो सब ईमान लाएंगे, आमना युमिनू से फेले मुजारे, हत्ता यहाँ तक कि युहक्किमू का, हा काफ मीन, आप उनको मुनसिफ बना लें, यानी उनको जो है इंसाफ करने वाला बना लें, जज बना लें। तो हक्म से बना हक्कमा युहक्किमू हक्किम, तो हत्ता की वजह से ये युहक्किमूना था फेरे मुजारे, हत्ता की वजह से यहाँ से नून गिर गया, नून ड्रॉप हो गया, जैसे वाव लग रहा है ना, पहचान है इसकी कि ये जमा का है, क्योंकि वाव नून होता है ना, तो नून गिर गया हत्ता की वजह से। तो आप उनको मुंसिफ बना लें, यानी जज बना लें, फीमा यानी इंसाफ करने वाला, फीमा उसमें जो, शजरा झगड़ा हो, शजरा फेले माजी, शजरा यशजुरु, शीन जीम रा, इसके रूट लेटर्स हैं। शजरा कहते हैं इख्तलाफ होने को, यानी झगड़ा पैदा होने को और इख्तलाफ होने को शजर कहा जाता है। यहाँ तक कि मुंसिफ बना लें आप उनको झगड़े में। तो शजर बेसिकली शजरतुन पेड़ के लिए भी आता है ना, तो दरख्त यानी पेड़, वो नबात यानी वो हिस्सा जिसका तना हो, सिंगुलर इसका शजरा, जैसे समर व समरा, यानी क्योंकि जो पेड़ होते हैं, पेड़ के तने आपस में इधर उधर होते हैं, इख्तलाफ होता है उनमें, यानी एक में कोई कहीं से निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है, गुत्थे हुए से होते हैं, तो इसलिए उसको शजर कहा जाता है। तो उसी से ये शजर झगड़ा, तो उसी लफ्ज को झगड़े के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें जो झगड़ा हो, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, सुम्मा फिर, ला नहीं, यजीदू वो पाएं, वजदा यजीदू से नहीं वो पाएं, फी अनफुसिहिम अपने दिलों में, हरजन कोई तंगी, हर्ज कोई तंगी, मिम्मा उसमें जो, मिन प्लस मा उसमें जो, कदईता आप फैसला कर लें, काफ दौद या, इसके रूट लेटर्स हैं, कदा या खुदा से बना है, कदईता आप फैसला करें, फेले माजी, माजी की पहचान ये है, आखिर में ता ज़बर था। व युसल्लिमु और आप मान लें, तस्लीम कर लें, सल्लमा युसल्लिमु यानी उनके आगे झुक जाएं, पूरी तरह से उनको मान लें, तस्लीम कर लें, और वो तस्लीम कर लें, सल्लमा युसल्लिमु वो तस्लीम कर लें, तस्लीमन तस्लीम करना यानी खुशी से तस्लीम करना, यानी मान जाना। वलो और अगर, अन्ना बेशक हम, अन प्लस ना से बना है, अन्ना बेशक हम, कतबना हम लिखते, कतबा यक्तुबू से हम लिखते, अलैहिम उन पर, अला प्लस हिम उन पर, अन के इक्तुलू के उक्तुलू कत्ल करो तुम, कतला यक्तुलू है ये, अन की वजह से, नहीं सॉरी, ये फेले अम्र है उक्तुलू, लेकिन ये जो यहाँ पर नीचे हमें जो जेर नजर आ रहा है, ये जो है आगे मिलाने के लिए नजर आ रहा है, अनक्तुलू, ये के उक्तुलू कत्ल करो तुम, अनफुसकुम तुम्हारी नफ्सों का, अपनी जानों का, अव औ या उखरुजू निकालो, खराजा यखरुजू से बना है, ये जो है अवी औ था, वाव के नीचे जेर मिलाने के लिए आ रहा है, या निकल जाओ, मिन ये खराजा यखरुजू यानी निकल जाओ, मिन दियारिकुम अपने घरों से, तुम्हारे घरों से, दार की जमा दियार, दार घर को कहा जाता है, तुम्हारे घरों से, माँ जो, फ़आलू तुमने किया, फ़आला यफ़अलू से, फ़आलू फ़आलूहू, फ़ा मतलब फ़आलू उन सब ने किया, तो उन सब ने किया हु उसे, फेल मतलब करना। और फिर ये जो दार है ना, बेसिकली दियार, दार की जमा, ये मंजिल या मकान को कहते हैं, क्योंकि वो चार दीवारी से घिरा होता है, ठीक है, और इसकी जमा दियार आती है।
پھر دار کا جو لفظ ہے شہر علاقہ بلکہ سارے جہاں پر بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کی طرف بھی اشارہ لیا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ ماں نہیں فعلوہ وہ کرتے اسے، فا عین لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، الا مگر قلیلاً بہت تھوڑا، قاف لام لام قلیل قلت کے لیے بولے جاتا ہے تھوڑا، منہم ان میں سے، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، ولو اور اگر انہم بے شک وہ فعلوا کرتے، فعلا یفعلوا فعلوا کرتے، ما جو یعزونا ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، وعز یعزونا نصیحت کی جا رہی ہے، واز دینا نصیحت دینا، وعزا یعیزو سے بنا ہے، وا عین زا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ مجہول ہے. مجہول کی پہچان کیا ہے؟ مضارع مجہول ہے کیونکہ یہاں پہ پیش ہے اور آخری سے پہلے زبر ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ فعل مضارع کی علامت ہے، تو صرف اتنا دیکھتے ہیں یہاں تک. یو ازو تو جو وہ نصیحت ان کو نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کی، لکانا ضرور ہوتا، کانا یکونو کن سے، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، و اشدہ اور سخت، تثبیتاً ثابت رکھنے والا. آگے چلتے ہیں. و اذا اور جب، لا آتیناہم ہم دیتے انہیں، عطایاتی سے، آتینا فعل ماضی، اور دے دیتے ہم انہیں، من لدنا اپنے پاس سے، لدن نا ضمیر آ رہی ہے ساتھ میں، ہمارے پاس سے، لدن کہتے پاس کو، اجرن ثواب، عظیمن بہت بڑا، و اور لا ضرور، ہدیناہم ہم ہدایت دیتے انہیں، ہدا یادی فعل ماضی ہے یہ، یہاں سے یہاں تک دیکھیں، و اور لام ضرور، ہدینا ہم ہدایت دیتے ہم انہیں، صراط المستقیم سیدھے راستے کی. نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. ومن اور جو، یوتی اطاعت کرے گا، یوتی فالو کرے گا، اطاعت کرے گا یا کہنا مانے گا، تو واو عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اطاع یطیعو سے، یوتی اطاعت کرے گا اللہ اللہ کی، و رسولہ اور رسول کی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، مع ساتھ، الذین ان لوگوں کے، انعم انعام کیا اللہ نے، انعم ینعم نعام سے بنائیے انعام، انعام کیا فعل ماضی، نعمت نعمت کے لیے آتا ہے یہ لفظ، کسی کوئی کسی طرح کی نعمت دینا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، انعام کیا. اور اچھی، ویسے بیسیکلی انعام اچھی حالت کو کہتے ہیں، اور یہ جو ہے پھر نعمت کے لیے بولا جاتا ہے، مویشیوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے اسی روٹ سے. انعام کیا اللہ اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین صدیقین میں سے، صاد دال قاف صدیقین، صدقہ یصدقو صدق اور صدیقین جمع ہے یہ، وشہدائی اور شہیدوں میں سے، شہداء میں سے، والصالحین اور نیک لوگوں میں سے، صالح میں سے، وحسونا اور اچھا ہے اور اچھے ہیں، حسونا حسن سے بنائے اچھے ہیں، اولئک یہ لوگ، رفیقا ساتھی، رفیق را فا قاف سے بنا ہے یہ، رفیق جو ہے وہ ساتھی کے لیے آتا ہے. ذالکا یہ، فضل فضل ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وکفا اور کافی ہے، کفا جو ہے فعل ماضی ہے اور کافی ہے، سفیشینٹ ہے، کفا یکفی سے، کافا یا روٹ لیٹرز ہیں، کفا یکفی کافی ہے، باللہ اللہ، علیمن خوب جاننے والا. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو پکڑو، اخذا یا خذو خذ یہ فعل امر ہے، خذو پکڑو، حذرکم اپنا بچاؤ، حذر حذر کہتے ہیں پریکوشن کو، ہا زال را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اپنا بچاؤ، فن فرو پھر نکلو، فا مطلب تو، انفرو نکلو نفر سے بنائے، نون فارا نفرا ینفرو انفر انفرو فعل امر ہے یہ، پھر نکلو، صباتن جدا جدا الگ الگ، صباتن الگ الگ، او یا انفرو نکلو فعل امر، واؤ کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے، جمیعن اکٹھے ہو کر، سب جمع، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں ہجر آیا ہے، ہازارا خوف زدہ کرنے والی چیز سے دور رہنے کو کہا جاتا ہے،
جو خوف زدہ کرنے والی چیز سے دور رہنے کو، اسی سے کیا کہے کہ بچاؤ، اپنا بچاؤ، یعنی اپنا کوئی بھی بچانے کا ساز و سامان لے لو، ہتھیار لے لو، اس کے لیے یہ آتا ہے ہجر، ٹھیک ہے. اور پھر نفر، انفرو نکلنا، نفر یعنی ویسے تو نفر جب ان کے ساتھ آتا ہے تو کسی چیز سے روح گردانی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز سے پھرنے کو. الا کے ساتھ آتا ہے کسی کی طرف دوڑنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی کی طرف دوڑنے کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ نزا کا لفظ الا اور ان دونوں کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ کسی کی طرف جانے کو یعنی نکلنے کو کہا گیا، کسی کی طرف جانے کو. تو نکلو، جدا جدا، سبت سے بنائے ساباتا، سبات، سبت، الگ الگ، یعنی سباتا کے معنی ہوتے ہیں ایک حالت پر جمے رہنا، جمیعاً اکٹھے. اب یہاں پر رفیق آیا تھا، رفیق کا بھی سن لے، کاف کے وزن پر آتا ہے. یہ جب رفاقتاً ساتھی ہونا، نرمی سے پیش آنا. رفیق فعیل کے وزن پر آتا ہے، ساتھی فعیلن کے وزن پر. رفقہ مدد کرنا، سہارا دینا. مرفقن جمع مرافقو آتا ہے مفعلو کے وزن پر، مد کرنا یا سہارا دینے کا ذریعہ. اور باب افتعال پر اگر آتا ہے ارتفاقاً مدد یا سہارا لینا. مرتفقن اسم مفعول ہے جو ظرف کے معنوں میں آتا ہے، سہارا لینے یا آرام کرنے کی جگہ. پھر اب آگے چلتے ہیں. وَإِنَّا اور بے شک، منکم تم میں سے، لمن وہ ہیں جو، لا یبطئنہ ضرور، یبطئنہ دیر لگا دے گا، ضرور دیر لگا دے گا. لا یبطئنہ یہ جو ہے با تا حمزہ اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں، اور کاف کے معنی میں یعنی چلنے میں دیر لگانا اور سستی کرنے کے معنوں میں آتا ہے. اور یہ جو ہے باب تفاعل، استفعال، باب افعال سے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بتو کاف کے معنی میں اس وقت بولتے ہیں جب دیر لگانے کا عادی ہو جائے انسان، یعنی جب کسی کو عادت ہی ہو جائے دیر لگانے کی، تو اس لیے یہ لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ دیر لگانے کے لیے. اور اگر ہیں تم میں سے وہ جو یبتئونا دیر لگاتے ہیں، تو بطأ فعل ماضی، یبتئو فعل مضارع. فَإِن پھر اگر، اصابت کم پہنچے تمہیں، اصابہ یصیبو سے پہنچے تمہیں، مصیبتن کوئی مصیبت، قالا کہتا ہے، یا وہ کہتا ہے، قد در حقیقت، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، انعما ینعم سے انعام کیا اللہ نے، علیہ مجھ پر، اللہ پلس یا، از جب، لم نہیں، اکن میں تھا. یہ اکونو تھا، لم کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، کانا یکونو سے بنا ہے. فعل مضارع کے آگے جب لم آ جاتا ہے تو ڈڈ ناٹ کے معنی میں دیتا ہے. جب میں نہیں تھا، معہم ان کے ساتھ، شہیدن حاضر موجود، ولا ان اور اگر، اصابکم پہنچے تمہیں، اصابہ یصیبو سے، فضل فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے، لا یقولن ضرور وہ کہے گا، قالا یقولو سے، یہ فعل مضارع ہے، اس کے آگے لا اور آخر میں نون شد کے ساتھ، مطلب فورس ڈال کر کہا جا رہا ہے، ضرور وہ کہے گا، کانا جیسا کہ، لم نہیں، کا ان، کا مطلب جیسا کہ، ان کے، جیسا کہ، لم نہیں، تکن تھا، کانا یکونو کن، تکن جیسا کہ نہیں تھا، بینکم تمہارے درمیان، و بینہو اور اس کے درمیان، تمہارے درمیان اور اس کے درمیان، مودتن کوئی دوستی، مودتن ودا سے محبت اور دوستی کے لیے بولا جاتا ہے. یا لیتنی اے کاش میں، یا لیتنی یہ ہے کاش میں کا افسوس کے لیے بولا جاتا ہے، یہ محاورتن. کنتو میں ہوتا، کانا یکونو کن سے، کنتو میں ہوتا، معہم ان کے ساتھ، فافوزا تو میں کامیاب ہو جاتا، کامیابی پاتا. یہ فوز، فازا یفوزو سے، افوزو تو میں کامیابی پاتا، فوزن کامیابی، عظیمن بہت بڑی، کامیابی بہت بڑی. اچھا، نفر میں جو ہے میں ایک امپورٹنٹ بات اور بتانا بھول گئی. نفر جو یہ لفظ آیا ہے انفرو سے، یہ والا انفرو نفر، تو یہ جو ہے
दाद के वजन पर आता है नफरन, किसी अहम काम के लिए निकलना, जैसे सफर या जंग के लिए। नफरा अनहु, किसी चीज से दूर भागना, जब ये अन के साथ आता है, नफरत करना या बिदकना। इनफिर मतलब तू निकल। नुफूरुन फउलुन के वजन पर आता है मतलब इंतहाई बेजारी या नफरत। फिर नफरुन इसी से आता है किसी काम के लिए निकलने वाली छोटी जमात। फिर हर छोटी जमात के लिए ये लफ्ज आम है नफरुन। फिर नफीर जमात और जत्थे के लिए आता है। बाब इस्तिफाल पर आता है तो इस्तिनफारन यानी डर कर भाग जाना या बिदकना। और मुस्तनफिरुन इस्मुन फाइल है बिदकने वाला। और फिर ये साबाता जब आता है, ये साबाता सॉरी साबा या में आता है, ये साबा या यानी दाद के वजन पर सबयन जमा करना, इकट्ठा करना। सुबतुन जमा सुबातुन इकट्ठा किया हुआ ग्रोह, जमात। और फिर जो ये आया है यहाँ पर बता, बा ता हमजा, ये जो है काफ के वजन पर बिताअन सुस्त होना, देर लगाना। बाबे तफील पर भी आता है तबती अन यानी जानबूझकर देर लगाना या दूसरों को सुस्त करना।